आउटा बहुत ही रिस्की अछि भाई रिस्क नै ना मु आछि मो मना करनी भाई मु रिस्क नै ना आछि किंतु आपण माने जदी आसंती सो केयरफुली आसंतु भाई सेटा एक्चुअली ଗୋଟେ कंस्ट्रक्शन काम चलछि सेटा ଗୋଟେ रूम बना होछि भाई आई थिंक सेट पेट किछि बना रेस्ट टाइप रो किछि बना होतबो भाई एठी ना हमरो ही भूल भाई आमे आसी एक्सप्लोर करछु लोकमान को देखौछु नुवा नुवा जगह आ लोक माने एई टाइप रो एंट्री जोन आ एई गछ देकी आपण माने यार मध्ये जाई परिबे। हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। सो गाइस वर्तमान मु अछि रायगड़ा जिल्ला रो चंद्रपुर ब्लॉक रे आ फ्रेंड्स चंद्रपुर ब्लॉक रो ना गोटे वाटरफॉल को मु वर्तमान टाइम विजिट करछि आ से वाटरफॉल टी अछि जारपा विलेज रे देखो एटा अछि जारपा देखो एटा जारपा विलेज आ एई भितरे हम वर्तमान जीवा देखो एटा गोटे रास्ता अछि जारपा विलेज भीतर को जिया पई तो पूरा एंट्री रे एक्चुअली हमको वर्तमान जीवा को पड़िबो आ से वाटरफॉल को जीबी आ ऑलरेडी मु आगुरो एई वाटरफॉल रो ब्लॉग पकेछि आपण देखिथिबे कि नै भाई किंतु पुणी थर भाई मुझे एक्चुअली 1 ईयर तले पकई तो बर्तमान मुझे पुणी थर जाऊँगी वाटरफॉल को विजिट करुच्ची आपको से वाटरफॉल पूरा व्यू देखी बर्तमान टाइम रे केमिति कौन सब जिन देखी ठीक अच्छे ना आ गोटे कथा फ्रेंड्स मुझे वाटरफॉल लोकेशन ना मु मोर डिस्क्रिप्शन रे देदेवी आपण माने जदी माने आपण को एरिया रु से वाटरफॉल केते दूर देखिया चाहउछन ताले फ्रेंड्स से लोकेशन रो लिंक नै ना आपण माने सर्च करके देखि पारिबे ठीक अछि। सो गाइस एटा देखंतु रास्ता आ आपण माने ए बोर्ड को मन रखंतु आरडी रोड टू जाग्रीमा रोड एटा तो एपट साइड आपन जिबे ए बोर्ड को मन रखंतु आ ए रास्ता को मन रखंतु भाई ए भितरे जिबा हमें वर्तमान वाटरफॉल को आ एटू आई थिंक आ 7-8 किलोमीटर आई थिंक थाई पारे भाई मु प्रॉपर केते किलोमीटर जाननी सो आपन को मु एवरेज रे कहूची बाकी चलंतु जिबा वाटरफॉल को आ से वाटरफॉल रो ना होची सोरिसोमाली तो भाई सोरिसोमाली वाटरफॉल को मन रखंतु आपन माने मैप रे मध्ये आपन माने सर्च करि पारिबे ठीक अछि। सो गाइस फाइनली हम पहुंची गलु डेस्टिनेशन पाखरे आउ हमर डेस्टिनेशन होची ए भितरे देखंतु वाटरफॉल जिवा रास्ता मध्ये एटी अछि आ हमर गाड़ी फाड़ी सब पार्किंग आउ ए भाई माने सब आछंती आ सब डांगसोडारो सब आछन एटी हमर पिंटू द पिके फोटोग्राफी आउ एक्चुअली आगु को मध्ये गां अछि देखि परतबे एटा रास्ता आगु को अछि आगु गां अछि आ हमें आसिलु एयरपोर्ट साइड रो छोटिया घाटी भाई पड़िबो तो केयरफुल चलबे काईना रास्ता पूरा खराब अछि आउ एई साइड देखंतु एटा होची रास्ता वाटरफॉल को जिवाटा आ बर्तमान आम जीवा एयरपोर्ट साइड तो चलो तो भाई वाटरफॉल को एक्सप्लोर करिया ऑलरेडी तो मु एक्सप्लोर करि सारछि आ भलो रेस्पॉन्स मध्ये आपण माने देइचंती से वाटरफॉल रे सेति आपण मानकू धन्यवाद आ पुनी थरे आसी गलु भाई से वाटरफॉल को काई ना मु सुनिया पाइल जे वाटरफॉल रे डेवलपमेंट रो काम टिकरी चालची बोली सुनली सो सेति पई स्पेशली मु आसी वाटरफॉल को आ देखंतु लास्ट टाइम आइला टोटल ए रास्ता भी माने ठीक नथला किंतु एबे टिटी रास्ता करा होची माने तळको आपण माने गाड़ी मध्ये नहीं पारिबे वर्तमान समय रे तो चलो जीवा वाटरफॉल पाक को आ अल्प बाट अछि वाटरफॉल देखंतु एटू चली के जीवा पड़िबो सेठी गोटे कंस्ट्रक्शन काम चलची ता मध्ये मु आपन को जणेबी से एक्चुअली कोन बनाउ। सो गाइस आपण माने एठरो व्यू चेक करंतु भाई माने एटा एक्चुअली लास्ट टाइम चलो आस्थली ए सब किछि कटाकोटी कराई नथला एते सब आ एठी देखंतु पूरा एटा फील्ड कराइछि एटा देखंतु आसी लोक माने पिकनिक करचंती भाई आ पिकनिक करी भाई कचरा भी करचंती सो समस्त को भाई रिक्वेस्ट पुणी थरे मु करिया चाहूची समस्त को कि भाई यही टाइप कचरा करतु ना देखो लुण फुण सब पनीपरिया आनी भाई पकई पूरा कचरा करके जाइए सो प्लीज ये टाइप काम करतु ना भाई पुणी थर मुझे आपको जनाऊँगी आउ सेटा एक्चुअली गोटे कंस्ट्रक्शन काम चलछि सेटा गोटे रूम बना होछि भाई आई थिंक सेट फेट किछि बना रेस्ट टाइप किछि बना होतबो प्रॉपर्ली तो भाई सेठी के नांती माने कंस्ट्रक्शन काम कि करनांती सो मु सेठी किछि माने ता विषय रे एते किछि मु कहि पारबे ठीक अछि ना आई थिंक सेटा रेस्ट साइड ही बना होतबो आउ एटा देखंतु प्लेस बहुत सुंदर लागछ भाई आउ आमे आसिलु एयरपोर्ट रो ए रास्ता रीते आसिलु गाड़ी आनी कि एठी मध्ये आपण रखि पारबे एई जगह रे तो हमर जने गाड़ी धरि के आसी रखि छि एठी तो चलंतु वर्तमान जीवा एबे वाटरफॉल पाखको आउ फ्रेंड्स जेतेबे मु लास्ट टाइम आस्थिली सेई समय रे ना माने पानी बहुत आस्थिला भाई माने आई थिंक वर्षा रिसेंटली छाड़ीथिला वर्षा जोरदार वर्षा ही छाड़ीथिला आ सेई समय रे मु आस्थिली एठी तो पानी बहुत जोर रे आस्थिला किंतु वर्तमान टिके तो भाई पानी कम अछि किंतु भाई से वाटरफॉल रो ब्यूटी ना टोटल कम भाई आ वर्तमान देखंतु वाटरफॉल पाखा पाखी अछु हमें भाई एते सुंदर वाटरफॉल ना आपण माने को देखछनी भाई कोंतु सो गाइस एई वाटरफॉल को मु लास्ट टाइम आस्थिली जेतेबेले एई साइड रो भाई गछर ओळेई उळा कि ना भाई तळको ओलेइथिली किंतु वर्तमान टाइम रे ना आपण से रिस्क नियंत्रण ना काइना खखड़ा देखंतु पूरा से पथरे पूरा
ଖସଡା ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଯଦି ଆଡେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇବେ ତାହେଲେ ଭାଇ ତଳେ ପୁରା କଚାଡିକି ପଡିବେ। ଆଉ ପରେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫିର ବି ଏଇଟା ରିସ୍କି, ସୋ କେୟାରଫୁଲି ଓହ୍ଲେଇବେ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା କାଠର କରାହେଇଛି ବାଉଁଶର। ଯଦି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରିଦେବେ ନା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ। କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇବାଟା ଟିକେ ରିସ୍କିକା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କେୟାରଫୁଲି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଚରା କରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଥିଲି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗା, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା ଭାଇ। ଏଠି ନା ଆମର ହିଁ ଭୁଲ ଭାଇ, ଆମେ ଆସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁ କାଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳେ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଡିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଜରି, ପଲିଥିନ, ବ୍ୟାଗ, এই ସବୁ ଆସିକି ଭାଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ୱାଓ। তো ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଏମିତି ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ୱାଟରଫଲ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଇଆଡେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଖସଡା ଫସଡା ରହିଥାଇପାରେ ଭାଇ। ସୋ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ପାଣି ପଡିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେୟାରଫୁଲି ଇଆଡେ ଆସିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ୱାଟରଫଲ। ଆଉ ଭାଇ ୱାଟରଫଲ ର ଭ୍ୟୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଭାଇ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଲି ବେଶୀ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ନା ଆସିଛି ମୁଁ, ପାଣି ଲାଇଟଲି କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ ର ଭାଇ ସୁନ୍ଦରତା ନା ଟିକେ ବି ଭାଇ କମ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ୱାଟରଫଲ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଖାସ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯଦି ଏଇଟା ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠିକୁ ଯଦି ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟୁରିଜମ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାସ କରି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଭେରିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଭେରିକେଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ଖସଡା ଏରିଆ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସିଲେ ନା ପୁରା ଭାଇ ତଳେ ହିଁ ପଡିବେ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାସ କରି ଯଦି ଭେରିକେଟ୍ ଲଗା ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ୱାଟରଫଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଖାସ କରି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନା ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଯଦି ପୁରା ପ୍ଲେନ କରିଦେବେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ଭାଇ। ଖାସ କରି ଲୋକମାନେ ଇଜିଲି ଏଠି ଆସିକିନା ନା ୱାଟରଫଲ କୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଏଟା ପ୍ଲେସ ଟା। ଆଉ ୱାଟରଫଲ ପଡୁଛି, ୱାଟରଫଲ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଯାଇନା ଫଟୋ ସୁଟ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ନା ଏଠି ଭେରିକେଟ୍ ନିହାତି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ରେଲିଂ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଖାସ କରିକିନା। କାହିଁକିନା ରେଲିଂ ଲଗେଇଲେ ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ନା ମାନେ ରେଲିଂ ଧରିକିନା ଭାଇ ସେଫ୍ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ଠିକ ଅଛି ନା। ସୋ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି, ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହିଁ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନା ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଆୱାରନେସ ଦେବା, ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଯେତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ନା ସେତେ ଡେଭଲପ କରାଯିବ, ଠିକ ଅଛି ନା। ସୋ ପ୍ଲିଜ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଠର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ତ ପ୍ଲିଜ ଆକୁ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ନା। ବାକି ପ୍ଲିଜ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ନା ପ୍ଲିଜ କେହି ବି ଭାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପକେଇକି ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିୟର ଫିୟର ସବୁ ଆଣିକି ଭାଇ ପିଇଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ ଏଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତଳକୁ, ତଳରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି କୋଉ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। सो गाइज ଯେଉଁମାନେ ବି ୱାଟରଫଲ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୱାଟରଫଲ ନା ଉପରେ ଅଛି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟା, ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟା। ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ କରିପାରିବେ, ସେଠି ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ରିସ୍କି ଅଛି ଭାଇ। ରିସ୍କ ନେଇକିନା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଭାଇ, ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଇକିନା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ସୋ କେୟାରଫୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ନା ମତେ ଏମିତି ବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କୋଉ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଗା ତ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରାସ୍ତା ଥିବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଆପଣ ଠିକ ରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ରାସ୍ତା ବହୁତ ହି ରିସ୍କି ଅଛି। ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସିଲା ଯଦି କିଛି ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେୟାରଫୁଲି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି, ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିବା,
सो गाइस फाइनली आपको पूरा वाटरफॉल एक्सप्लोर कर देखैली आउ आर लोकेशन मु भाई आपको डिस्क्रिप्शन रे दे देबी आपण माने आपनको एरिया रु ना माने ए लोकेशन को सर्च कर नेबे केते किलोमीटर अछि जान देबे ठीक अछि ना बाकी जदी ए वाटरफॉल रो लोकेशन जानिया त ताले मु आपन प्रॉपर लोकेशन मध्ये कहि दउची आ ए वाटरफॉल अछि रायडा जिल्ला रो चंद्रपुर ब्लॉक रो माने आपन जदी चंद्रपुर गला वाले फ्रेंड्स आगुरु आपनको ए वाटरफॉल टा पड़िबो ठीक अछि ना मिनिमम चंद्रपुर रु 5 किलोमीटर आगुरु आपनको ए वाटरफॉल टा पड़िबो जो ए वाटरफॉल रो ना होची सरिसोमाली ठीक अछि बाकी फ्रेंड्स आसंतु थरे वाटरफॉल को विजिट करंतु देखंतु आउ मोर एठरो प्रशासन को मध्य भाई मोर रिक्वेस्ट अछि कि वाटरफॉल को आउट डेवलप करा जाऊ जा फल कि माने बहुत परिमाण रे टूरिज्म एठी माने आउरी आसीबे ठीक अछि ना कहना वर्तमान समय रे भी बहुत लोक आसुंती जगह को किंतु एटा को आउरी डेवलपमेंट दरकार भाई आको जो डेवलप करा हबो ताले लोक संख्या बड़ी बड़ी जिवे बाकी फ्रेंड्स ब्लॉग को एठी एंड करबा आ बारिया एठू कहना सेंति भी बहुत लेट लानी आ जदि आपन ब्लॉग टी भल लाइछि लाइक कमेंट शेयर करंतु आ जदि चैनल रे नुआ आसन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइ फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखा बा वीडियो रे आज बाय एति की बाय बाय जय हिंद।